Last थांनाय इलेक्शन बुंनो सानाय 2018 no BJP alliance हे गवर्नमेंट हाया गवर्नमेंट फाइन बर डिफरेंट डिमांड टे क्रिखा अब परिष्कार हा हित्रे जों नायने हा आंके आबनो जों ब्रीफ कने हा आरो ते महापुत्रे तुदारो बलताबाजी कुनो आरो मीनिंग सिक्रिहा तब आबन पर गवर्नमेंट तो रानिंग चले तो 3 বছর রানিং গভর্নমেন্ট চলে তখন আপন সেফ একদম বাহিনায় ডিভিশন কোনো কেহা ডিভিশন কেহা খালাই মাত্র সিপিএম রনি লিডার্স মতে বিয়ে লগে লগে কেস জয়নিং ছাড়াও হে কাম সামতারিও কোনো মেম্বারশিপ করে কোনো সিস্টেমেটিক করে কোনো রুলস করে আইপিএফ তিনি আও ভাই মানে টিপ্রালেন ব্রানি কোনো ডিমান্ড করে ব্রানি কোনো রুলস করে ব্রানি সামতাম একদম সামনে মত করে ব্রানি একদম শুধু নেতার মহাসা দङ बेनिफिशियारिफोरा सानसे दुइटा तिनटा बेनिफिशियारि लिस्ट लाफायो एकदम ब्रांच सरकार रायजोआव महाय नेताराव दानि न साबदि ते एत दिन दीर्घ कर्मीराव संतांतन ब्रान कोनो कोना केब्रान ते तितो टिप्रालेन डिमांड प्रिका सुदु जान मासे तो नेताराव आं मुले साया किसु कोटिपय नेता दङ as a scientific division of work, other division of body not to work. So the beneficiary to ye, say to office of organize Halayo, top book tarif hemo, relic hemo, gram relic hemo, daily robochong, so Tipralen demand to ye chong, John Monter was on 3 hemo, Kuno Abaro, and don't get on it operate. It also to Bram, Bulay. Bulai yo, BJP IPF bulai yo, ini yang keberang, ekdom berang bondu to kahang na tunggu, berang abis kena beneficiary na tuh ya berang, capai ya tong, kuno gori berang, kuno gori bungsu na, kuno berang abu na list mau kupre, kuno mana beneficiary na kuno asuk kupre, jadi kisah berang deh, sama kukorma, abu orang na ekdom pasang tak ya, alu pandawa, cung sekarang pun Indian Constitution artikel 23 mutabek cung Tipralen demand na tuh ya cung hayo, cung ini kongkai bara ini indigenous people orang tu safe kan macam movement kyo macam join dah. Kita apa na aboni tahu sih ini bobagra produk kisur Maharaj produk kisur, boni demand tahu sih apa sih pihak kita Tipralen abo yang bona hamia, bobagra ni demand ideologi na hamia, ini loh sebenarnya. Ya, ya, kalau ini lokasi ini punya. Jatuh ni apa kau boleh?